Još u srednjem vijeku je jedan liječnik rekao za ovu biljku zašto bi neko trebao umrijeti ako je ima ispred kuće. A o kojoj se biljci radi, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je žalfija, kadulja ili Salvia officinalis. Kadulja ima negdje oko 900 vrsta, a najljekovitija je upravo ova. Potiče iz Sredozemlja, tamo raste svuda na pjeskovitom zemljištu koje je bogato krečnjakom, ali ona nije baš ni prohtjevna, samo joj nemojte davati puno vlage i da zemlja nije zbilja suviše bogata svim i svačim. Ovo je grm koji upravo potječe iz Sredozemlja, to jest iz Dalmacije, i ova biljka se vremenom raširila i sad je upravo počela da cvjeta. Ona se inače bere ili prije cvjetanja ili poslije cvjetanja, ali se može brati i sad. Čak se i cvjetovi mogu upotrebljavati, međutim cvjetovi nisu tako ljekoviti kao listovi. Koliko je ova biljka ljekovita govori i njen naziv, koji u prevodu na naš jezik znači zdrav ili izliječen. Znači ona se može koristiti zbilja za puno tegoba koje imamo preventivno ili jednostavno uz neki lijek da dodatno ojačamo naš imunni sistem, jer djeluje protivupalno, protivbakterijski i protivvirusno. Svi znamo kad smo bili ili djeca ili sad kod tegoba u usnoj šupljini ili ako smo prehlađeni, ako kašljemo, ako nas grlo boli, da su nam uvijek pravili čaj od žalfije s kojom smo ispirali ili usnu dublju ili grlo. S obzirom da kadulja sadrži gorke tvari i eterična ulja, ona je jako dobra za probavni sistem. 80% našeg imunog sistema je u probavnom sistemu. Zato možete pretpostaviti koliko je dobro u stvari zaštititi prvo probavni sistem. I sve biljke koje su gorke, one su dobre i za probavni sistem, i za jetru, i za žuč. Znači, žalfija sprječava upale, znači djeluje protivupalno, protivbakterijski i antivirusno ili protivvirusno. Snižava krvni pritisak, koristi se kod napada kašlja. Ako imate recimo problema sa zubima, sa zubnim mesom, onda je dobro ili uzeti jednostavno jedan list i žvakati. Nekad su čak ljudi nisu prali, nisu imali paste za zube, pa su jednostavno zube čistili, to jest prali tako što su uzimali svježe listove kadulje i jednostavno trljali zube i to zubno meso. Pored toga recimo dobra je za cirkulaciju, čak je dobra i za depresiju. Kadulja djeluje pozitivno kod osoba koje imaju pojačano znojenje. Znači kod žena koje su u klimaksu ili kod recimo osoba koje imaju jako noćno znojenje. U tom slučaju se obično piju 2 šolje čaja dnevno i treba voditi računa da kod svih biljaka, to jest kod preparata biljaka koji djeluju kao antibiotici, da to ne traje duže od 3 sedmice. Znači, poslije 3 sedmice napravimo pauzu, pa onda opet to nekad ponovimo. Žalfija je dobra za zaista jako puno oboljenja, to jest pozitivno djeluje, ali ono što je meni bilo najinteresantnije, našla sam podatak da je napravljena studija u vezi korone. Znamo da smo imali pandemiju par godina i napravljena je studija ne na ljudima, nego na ljudskim ćelijama. Uzete su ljudske ćelije, sve te ćelije su bile zaražene koronavirusom. U jedan dio ćelija su dodavali žalfiju, ne znam na koji način, ali uglavnom je dodavana žalfija, a u drugi ne. I kod ovih ćelija kod kojih je dodavana žalfija je prekinuto širenje virusa, dok je onaj drugi dio u kojem nije bilo dodavanja žalfije se jednostavno razantno širio. Znači i za prehladu, i za upale, i čak za koronu je vrlo dobro koristiti žalfiju. Kako možemo koristiti žalfiju?
Žalfiju možemo koristiti tako što recimo uberemo list i napravimo čaj ili jednostavno naberemo, osušimo i onda je imamo i poslije. Znači ili je koristimo svježu ili osušimo listove. Možemo praviti tinkturu tako što uzmemo jednostavno šaku ovih listova, stavimo u alkohol, možete koristiti votku ili šljivovicu, bilo koji jači alkohol i onda to stoji 6 sedmica, nakon toga se to lijepo procijedi i ostavi na tamno mjesto. Može i u tamnu flašu ili na tamno mjesto i onda se može jednostavno koristiti. Pored toga koristi se u kuhinji, u kulinarstvu, stavlja se recimo u puter sitno isjeckan, koristi se i prilikom kuhanja raznih jela. Recimo meso divljači, kad se priprema stavi se malo kadulje. Recimo Talijani jako puno u svojoj kuhinji kod priprema raznih jela koriste žalfiju. Znamo da su Italijani dugovječan narod. Ono što je preporučljivo je recimo da se kadulja i majčina dušica jednostavno pripremaju u kombinaciji, jer obe te biljke djeluju protivupalno. Uzmete par listića kadulje, par listića majčine dušice, napravite čaj i onda ste, ako koristite neke lijekove, to je dodatno, štiti vaš organizam i pospješuje da se što prije izliječite ili jednostavno to koristite preventivno. Kadulja ima prilično opor okus, zato se ne preporučuje stavljati puno. I za kraj, ko ne smije koristiti žalfiju? Žalfiju ne smiju koristiti trudne žene, žene dojilje, djeca i osobe koji boluju od epilepsije. Nekad se smatralo da trudnice trebaju koristiti, međutim to je bilo pogrešno. Nova istraživanja su pokazala da to jednostavno nije dobro. I uvijek se sjetite, kad prođete pored žalfije ili kadulje, sjetite se izreke ljekara iz srednjeg vijeka koji je rekao: zašto bi trebao neko da umre ako ima tu biljku ispred kuće? Ako smatrate da ovaj video nekom može pomoći, da je poučan, slobodno ga podijelite, jer ova biljka može zaista pomoći u jako puno tegoba koje imamo. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.